kemudian Megawati tidak memuji dirinya sendiri, padahal ia yang paling banyak bermain. Megawati berterima kasih kepada fans, Megawati berterima kasih kepada pelatih, semua orang, bahkan pemain terpenting yakni Bukilik, dan uniknya Megawati sama sekali tidak berbangga diri dengan hasil tersebut. Ia malah memberikan kritikan bahwa performanya masih belum. Walaupun meraih MVP kembali dengan kemungkinan meraih MVP-nya itu dengan penuh bangga, akan tetapi Megawati adalah Megawati di mana dirinya ini tetap menunjukkan sikap rendah hati yang sangat besar sekali, di mana usai pertandingan berakhir Mega dirinya tak pernah merasa bahwa MVP yang diraihnya tersebut. Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas kali ini adalah bagaimana ucapan Megawati yang tetap rendah hati dan sama sekali tidak merasa sombong. Usai menjadi MVP, Megawati ini tidak mengutarakan bahwa ini adalah torehan MVP terbaik. Akan tetapi Megatron justru berujar bahwa ini semua dikarenakan sahabat-sahabatnya. Ini semua dikarenakan perjuangan tim, dan ini semua dikarenakan torehan di mana semua orang berperan penting di atas lapangan. Megatron ia berujar dengan sangat yakin sekali bahwa hasil tersebut semuanya ditorehkan oleh tim yang tak pernah berhenti terus memperjuangkan hasil kemenangan dengan maksimal. Kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali membuat Megawati begitu bangga. Alhamdulillah, senang banget, tentunya bersyukur hari ini bisa menang. Terus berterima kasih untuk para pemain dan para pelatih, Uni dan adik-adik teman-teman. Buki juga berterima kasih banyak karena kita mau berjuang sampai akhir. Meskipun sangat sulit di set ketiga dan set keempat dan kelima dan mulai set kedua, semuanya mulai sulit. Cuma set kelima aku berusaha untuk bangkit, untuk melakukan pekerjaanku di lapangan. Kayak gitu aku harus bertanggung jawab juga. Mungkin hari ini aku sedikit kurang fokus. Juga banyak bombshell juga hari ini. Mungkin aku harus perbaiki itu di match selanjutnya, ujar Megawati. Ya, masih banyak sekali ucapan-ucapan yang diutarakan oleh Megawati itu di atas lapangan. Akan tetapi ucapan Megawati inilah yang begitu sangat rendah hati dan tetap membumi, di mana Megawati dirinya tidak merasa bahwa kehebatannya itu karena hasil kerja kerasnya sendiri. Akan tetapi Megawati meraih hasil tersebut justru oleh karena tim. Megawati menganggap bahwa hasil tersebut adalah hasil terbaik, dan tentunya pada pertandingan kali ini meraih kemenangan adalah sesuatu yang mungkin wajib. Ucapan Megawati ini setelah menjadi MVP dengan sangat baik membuat semua orang bangga. Bahkan reporter yang bertanya pun usai melihat itu semua langsung tersenyum. Dengan kata lain, kata-kata rendah hati Megawati di mana ia membukanya dengan bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Kemudian Megawati tidak memuji dirinya sendiri, padahal ia yang paling banyak bermain. Megawati berterima kasih kepada fans, Megawati berterima kasih kepada pelatih, semua orang, bahkan pemain terpenting yakni Bukilik, dan uniknya Megawati sama sekali tidak berbangga diri dengan hasil tersebut. Ia malah memberikan kritikan bahwa performanya masih belum cukup di atas lapangannya tersebut. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I
I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Nah, setelah Sobat Volley-mania mengetahui itu semua, bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar tersebut. The pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.